जय जगन्नाथ फ्रेंड्स, आपण माननकु आम चैनल को स्वागत। फ्रेंड्स, आसंतु आज रही विशेष वीडियो रे जानिबा सिंह राशि फेब्रुआरी 2021 रो संपूर्ण मासिक राशिफल विषय रे। ग्रह मानकर गोचर आपणकर जीवन रे कोन सब बड़ परिवर्तन आनी करी आसीबो। एही आसुथुबा फेब्रुआरी मासटी आपणक पई किपरि रहिबो, कोन सबु शुभ खबर आपणक पई रही अछि और केउ विषय प्रति आपनको सावधान रहिबार अछि। संपूर्ण भिडियोटी को आसंतु आरंभ करिबा। आगकू बढ़िबा पूर्वरु आपण माननकु कहि दिए एही मासरे 7टी ग्रहंकर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जो कारण पई एही समयटी आपणक पई अर्थात प्रत्येक दिन आपणकु पई किछि अलगा परिणाम नै आसीबो। तेबे आसंतु आरंभ करिबा। आपणकर सर्वप्रथमे धनर आगमन हेबो और आपण सफलता मध्य प्राप्त करिवे। आपणक बाणी रे मीठापण मध्य रहिबे। लोक आपणक कथारे प्रभावित हेबे। एही समय रे परिवार रे खुशीर खबर आसी पारे। समय आपणक पई शुभ फलदायक ही रहिबो। छात्र छात्री मानक पई मध्य पाठ पढ़ा प्रति मन देई पारिबे। आपणकर बुद्धि द्रुत गति रे कार्य करिबो। आपणकर संपूर्ण जीवन ता सहित आपणकर संपूर्ण स्थिति बदली जाई पारे, किंतु लक्ष्मी और नारायणकर कृपा मध्य आपणको एका साथी रे प्राप्ति हेबो। जो कारण पाई असंभव सब आपणकर संभव हेबो। जो भी कार्य आपणकर अटकी रहितला बा पेंडिंग रहितला ताहा एबे पूर्ण होई पारिबो। जो भी इच्छा मनोकामना आपणकर अधूरा थिला से सब मध्य आपणकर पूर्ण हेबो। आपणकर गृह रे कहिबाकू गले धनर वर्षा हेबाकू हेबो। धन आगमन हेबो। एहा सह संपर्क वृद्धि घटिबो और आर्थिक स्थिति विषय जदि कहिबा तो आर्थिक स्थिति मध्य वृद्धि घटिबो। कार्य पाई नुआ नुआ योजना करिवे। ए समय रे आपणकर दैनिक रोजगार वृद्धि होई पारे। जो मानकर विवाह होई नाही सेमानेकर विवाह किछि दिन पर स्थिर होई पारे। जदि चाकरी रु वंचित अछंती ओ आपण एक भल जॉब मध्य प्राप्त करिवे। ए समयटी प्रत्येक दृष्टिकोण रु आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो। बिजनेस पार्टनरशिप को नै मध्य विशेष रूप रे ए समय रे आपणकु लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। अटकी रहितबा कार्य रे मध्य उपलब्धि प्राप्त करि पारंती। निजस्व संपत्ति रु धन अर्जन करिवे। प्रत्येक दृष्टि निजर इच्छा को पूर्ण करि पारिबे। एही समय रे आपणको आपणकर भौतिक सुख प्राप्ति हेबो। सांग साथी मानक सह बुलाबलीर मजा मध्य आपणको प्राप्त हेबो। भूमि वाहन और चाकर चाकरंकर सुख मध्य आपणको प्राप्त हेबो। आपणकर बाणी रे मीठापण एकाग्रता और कार्य करिबार क्षमता मध्य वृद्धि पाइबो। परिश्रमी रहिबे। कार्य रे मन लागिबो। आपणक कार्य रे आपणको निश्चिंत भावे फल प्राप्ति हेबो। कार्यर भार रहिबो, किंतु आपण सबुठी प्रशंसार पात्र ही हेबे। एही समय रे प्रत्येकटी दृष्टिकोणरु समय आपणक पई शुभ साब्यस्त हेबो। जदि पारिवारिक सुख विषय आलोचना करिबा तो पारिवारिक सुख मध्य आपणकु सुनिश्चित भावे प्राप्त हेबो। सफलतार मार्ग मध्य सरल हेबो। कहिबाकू गले भाग्यर साहाय्य मिलिबो। भाग्यशाली साब्यस्त हेबे। विदेश जिबार सुयोग प्राप्त हेबो। एही समय रे धार्मिक यात्रा मध्य होई पारे। किछि धार्मिक कार्य मध्य गृह रे संपन्न होई पारे। ए समय रे समस्त सरकारी कार्य मध्य आपणकर चुटकी रे पूर्ण हेबो। सरकारी कार्य रे लाभ प्राप्ति हेबो। मान प्रतिष्ठा रे वृद्धि पाइबो। ए समय रे राजनीति रे उच्च पद मध्य प्राप्त करिवे और भल प्रदर्शन मध्य करि पारिबे। परिवार रे आपणकर लाभ हेबो। धन मिलिबार सुयोग मध्य आपणको मिलि जिवो। सरकारी चाकरी पाई प्रयास अवश्य करंतु, इच्छा पूर्ण होई पारे। शारीरिक कष्टरु किंतु वंचित रहिबे। स्वास्थ्य आपणकर भल रहिबो। ए समय रे बहुत दिन रु लागी रहितिबा रोगर सुधार मध्य आपणको मिलि जिवो। पिता और पुत्रंकर संपर्क मध्य सुदृढ़ रहिबो। पितांक स्वास्थ्य मध्य भल रहिबो। ए समय रे खास करी स्वामी स्त्री संपर्क रे मधुरता देखा देबो और उभयंक पई यत्नशील रहिबे। उभयंकर कार्य रे आसीबे।
ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସର୍ବଦା ଆଗଭର ରହିବେ। ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ନୀରବ ରହିବେ। ଡିଫେନ୍ସ ସର୍ଭିସରେ ବା ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଜବ୍ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସେନା ବିଭାଗ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିପାରେ। ଖେଳକୁଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ରହିବେ। ଖେଳକୁଦ ବିଷୟରେ କାମ ଓ ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଭୟଭୀତ ରହିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଉପରେ ବିଜୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ସମୟରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତର୍କ ଓ ବିତର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଗରେ ରହିବେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଭଲ ମିତ୍ରଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ମଧ୍ୟ ହେବ, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭଲ ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ବସା ଉଠା କରିବା ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରିବେ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରୁଚିକର ହେବ। ଧାର୍ମିକ ଯାତ୍ରା ବା ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ଏ ସମୟର ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ହିଁ ରହିବ। କେବଳ ନିଜର କ୍ରୋଧ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଅଳ୍ପ କ୍ରୋଧିତ ଆପଣ ରହିପାରନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି କାହାକୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ 10 ଥର ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଭଲସେ ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରି କିଛି କାହାକୁ କୁହନ୍ତୁ। କାହାକୁ କ୍ରୋଧିତ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଓ କାହାର ମନରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳି ଶବ୍ଦଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଧନ ଅଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ। ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଗତି ବଢ଼ିବ। କାର୍ଯ୍ୟର ଭାର ଟିକେ ଏ ସମୟରେ ଅଧିକ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅତି ସହଜରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଧିମା ରଖିବେ ଓ ସାବଧାନ ପୂର୍ବକ ଯାନବାହନ ଆପଣଙ୍କୁ ଚଳାଇବାର ଅଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ କିଛି ମହା ଉପାୟ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ପାଳନ କରି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଏ ପୁରା ଫେବୃଆରୀ ମାସକୁ ଶାନଦାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେବେ ଓ ଭାଗ୍ୟର ପୁରା ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟହ ସକାଳୁ ଉଠି ଲାଲ ରଙ୍ଗର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବାର ଢାଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଘରର ଈଶାନ କୋଣରେ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ଦିନ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତେଲ ଦୀପ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ ଓ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ସମୟରେ ନିଜ କପାଳରେ ଚନ୍ଦନର ଟିପା କିମ୍ବା କେଶରର ଟିପାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଧା ଅଧୁରା କାର୍ଯ୍ୟ ଚୁଟକିରେ ପୂରଣ ହେବ ଓ କ୍ରୋଧ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତ ରହିବ। ଆପଣ ପାରୁଛନ୍ତି ତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରୁଥିବା ବାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଟୁବାକ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନିଜର ବଚନ ଉପରେ ସର୍ବଦା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାକି ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସାଥରେ ଯିବ। ଏ ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପୁରା ମହାଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ଥିଲା ସିଂହ ରାଶି ଫେବୃଆରୀ 2021ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଇ ହୋପ୍ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଦିନ ଶୁଭମୟ ହେଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।